At kakabsat mga bunsoy. Ito lunch namin ngayon. Manok. Fried chicken. Fried chicken to, di ba? Gravy. Yan yung source ng fried chicken. Gravy. Tapos ito yung kare-kare. Kare-kare. Naimas, kare-kare. Tapos yun yung, ano yan? Pinaputok na plapla. Pinaputok na plapla. Naimas. Pinaputok na plapla, kare-kare, and manok. Yan ang lunch namin ngayon. Wala pa yung sisig eh. Tapos andyan yung may German blood doon po tayo. Eh kasi ito may ice. Tama po yan. Pretty mama. May yung puti na blouse mo. Manok. Yan, naimas, manok. Gravy. Kare-kare. And bla bla. Yan. Out muna tayo. Pinakita ko lang yung lunch namin ngayon. Lunch namin ngayon. Yan. Manok. Kare-kare. And bla bla.